Students, the 9th class physics KPK course introduction शुरू को फॉरन मखे क्लास के चेदेन मुंगा the science बारा की अबर कर आगे definition मुकलो लगुन तारा पेजन कलो मुकलो मुंगा physics तवायु physics what is physics चेदेन the science आगा branch तेज आगा की मुंगा the matter or the energy पमंस के तालुक बाने बास को physics is the branch of science which deals with the study of matter and energy and their mutual relationship. The खपुल वंश के सतालुक दे पाने वाले बास को. For example, मुंगा गुरुन प दुनिया के यो चीज या matter दे या energy दा. दा टोल दुनिया च दे ने दे दो चीज न जोड़ा दा matter या energy न जोड़ा. For example, गोल दल तक मुंगा होय छे मुंगसरा light और heat राजी दा sun ना no दा मुंगसरा matter और energy दा. दागा से कमुंगा दा यो सेना ओबरा ब्रूजी नो ओबोचे पयो टाप बाने प्रतीन पाए कि मुंगसरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दागा से कमुंगसरा यो कार रवानवी गाड़ी रवानवी न कार मुंगसरा मास्ते और दागा शांति बदे किसी देनो काइनेटिक एनर्जी दा दागा दा मोशन दा बदे दागा शांति कमुंगा लाइट चदेन मुंगत दा बालपना चिकम लाइट राजी या मुंगसरा दा पकीना कम हवा राजी विंड एनर्जी राजी no the matter or energy da for the best understanding the physics the definition the paramunga consider ko the Einstein equation mamunga via next 7 chapter ki discuss ko ho datta ki lagun take pare bani munga the physics the definition the page and the paramunga lagun take the Einstein equation akhlo daka Einstein equation today is equal to mc square asal ke da chede no musal de da physics hui da sawai de ke da e che kam de musal energy da m ra sara mass te c ra sara speed of light te jab ke dal tak munga yaad sa tu che de c square ta munga vayu convergent factor hota wo da musara speed of light ne convergent factor se matlab de che bade bane mung आप अदे वाले मुंगा एनर्जी एंड मास चले ना यो बनता कन्वर्ट को हाउ एनर्जी एंड मास कन्वर्ट टू ईच अदर अगर मुंगा पदे इक्वेशन वाले कन्वर्ट को नो द इक्वेशन मुताबिक मास और एनर्जी यो बनता कन्वर्टेबल दी मास और एनर्जी यो बनता कन्वर्टेबल दी दागेरा पार चले ना मुंगा यो एग्जांपल दो एग्जांपल या खलू mass how mass is converted into energy no kamunga da suguru no munga wai ko paras kare munga largiyo sizu gatao sizu kapड़ो sizu no mungsara daga mass te aw da khina mungsara light aw heat pedashi kho da chiden munga student da understand da para da misal worku kho lekin the sense ya munga physics ke da chiden da example dear reliable nare no munga yo reaction vayu chahe tawai fission reaction the students be amu patel class ki best understand will 10 class will explain lekin dalta ke lagun to ki munga fission reaction kyu kuru che how mass is converted into energy mass the sara एनर्जी तो संग कन्वर्ट किएगी नदलते कि मुंगा फिशन रिएक्शन वाखलू फिशन रिएक्शन संगरे मुंग सरा यो हेवी न्यूक्लियस ते चागा त मुंगा वायु रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ते रेडियो एक्टिव एलिमेंट ते हेवी न्यूक्लियस ते अगर मुंग सरा परस को यूरेनियम 235 कलाची यूरेनियम 235 मुंगसरा यो हेवी न्यूक्लियस ते यो मुंगसरा यो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ते आदा चकला मुंगा प स्लो न्यूट्रॉन माने बमबार को स्लो न्यूट्रॉन दा मतलब दे कचरे ददी स्पीड देर ज्यादा पी न दा वदा क्रॉस की कचरे ददी स्पीड देर कम मी न आगा वदा चदे नो रिपल बे की मतलब रोबे तंबई मतलब दा ददी एडजस्टेबल स्पीड
نو د دې چې کله دا ابزارب کی نو دا تاسو سره دا وخت کې سټیبل پام کې دی چې کله دا ابزارب کی نو دا یورینیم 236 شي د دې ماس زیات شي دا سره انسټیبل شي دا انسټیبل کېدونه پس دا د سره په دوه ټوکړو کې چې کوم دی مات شي یو ته مونږه کرپټان وایو یو ته مونږه بیریم وایو او دغه شانتي ور سره 3 نیوټران خارج شي او ور سره انرژي خارج شي دلته چې دا نه تاسو سره ټول یورینیم چې دی ټوټل ماس اف یورینیم اگر سره کنورټ شي څه ته کنورټ شي انرژي ته کنورټ شي نو مونږه دلته کې وایو چې ماس په سره انرژي ته څنګه کنورټ کیږي دا مونږ سره یو مثال دی دویم بل مونږ وایو چې how energy is converted into mass زمونږ سټوډنټس نه اکثر چې دی نو دا دوه کوېسچن ډیلي کیږي چیرې فزیکس څه ته ویلی شي بیا ورته وایي چیرې ګنې فزیکس او د انرژي په منځ کې څه ریلیشن دی نو ما خو وایي چې د هغې ډېر زیات اگزامپل دي مونږ په عام لایف کې خو مونږ پکې یو دوه ورکړو چیرې ګنې ماس او انرژي څنګه یو بل ته کنورټ کیږي how energy is converted into mass نو مونږ سره پوټان چې دی نو پوټان مونږ سره دا یو پوټان دی دا high energetic پوټان دی high energetic د سره ډېره زیاته انرژي energetic پوټان دې پوټان سره چې کله دا یو نیوکلیس په خوا کې تیر شي دا یو نیوکلیس په خوا کې ان شاء الله دا بیا موږ ډیټیل سره په سیکنډ ایئر کې ډسکس کوو نو دا در سره د دې نه دوه چې کوم دی نو پارټیکل چې دی نو جوړ شي پارټیکل چې نه وځي یو ته موږ پازیټران وایو او یو ته موږ الکترون وایو الکترون او پازیټران او الکترون دا موږ سره دوه مټیریل پارټیکل دي دا پارټیکل چې دی نو پازیټران چې دی نو دا موږ سره الکترون دی خو په دې باندې اپوزیټ چارجز دی پازیټیو او نور چې کوم دی نو سیم ماس دی څومره چې دی الکترون دی لیکن اپوزیټ چارجز دی چارج دی په دې پازیټران باندې نو دلته کې موږ وکتو چې دا انرژي د سره دلته کې مټیریل پارټیکل یعنی مطلب دا دی چې دا الکترون او پازیټران یا موږ سره مټیریل پارټیکل دی هغې ته کنورټ شي دلته کې موږ څه چلو کوو انرژي مو ماس ته کنورټ کړو ډېر چې کوم دی نو موږ سره موږ ډېر مثال ورکو فوټوسنتھیسس مثال هم ورکو چې پای کې موږ وایو ماس انرژي چې دی نو سن لایټ چې دی نو څنګه مطلب دا دی چې ګلوکوز ته یا موږ ته کاربوهایډریټ وو یا چې دی نو موږ ته د بوټو خوراک وو هغې ته څنګه کنورټ کېږي انرژي سره څنګه کنورټ کېږي نن دا زموږ ډیفینیشن شو د فزیکس باره کې لږ ورته کې بحث شو انشاءالله نیکسټ کلاس کې به بیا موږ مزید مخکې ځو